Arrancamos. La pregunta es, ¿tienen fe en Diablo 4? Voy a hacer la encuesta, She's compassionate towards others, but she's also witnessed a lot of horror in her life, so she's pretty emotionally guarded and stubborn and fixed in her worldview. 10 minutos de encuesta, vamos, I'm sorry, but whatever's preventing your cravings won't last forever. It never does. She realizes that the player character has these vampire traits, which makes him a useful tool, but potentially a disposable one. This is madness. Perhaps that's what it takes. One of the core seasonal mechanics for this season are vampire powers. Vampire powers can be ¿Subo acquired by más? defeating blood seekers and minions No, te of pregunto Lord si se Seer me in escuchaba order muy to bajo. acquire potent blood. A ver, ya te digo. A ver los dos. When you collect all of these various powers, they have costs, which are going to be No, si vos me detailed as part escuchabas, of the mientras que pack me escuché system. está todo bien, So boludo. armor pieces that you Sí, collect te during the escucho. course of the season Chao. are going to have these Hola, hola, packs dos. associated with ¿Se them. escucha bien? They're Subo un free poco play más. packs, and you can Espectacular. use the boons they Ahí está. provide in order Se to te escucha fuel the espectacular, blood Jaito. seals for various vampire powers. You can combine the Boludo, está power of repeleada la different blood encuesta. seals in the 22 a same 22 que as long tienen as you fe, have the appropriate Yo pensé que la gente iba a estar re combination of negativa hoy. One thing A we've full really negativa, tried hard pero to la do is to encuesta provide va re powers that pareja, enhance every build, so Literal. that there's no one right way to play when pursuing that vampire fantasy. There's one in ¿Qué esperas particular para that I hoy, like where Joe? as the player dashes, they turn to a cloud of bats. They'll Bueno, a mí curse me creatures interesa they pass through along todo lo que the tenga que ver con el way. As you kill endgame. those La verdad que me creatures, parece you can actually que seal tienen que your ajustar souls and demasiado use certain ahí en abilities el on your endgame. character. Parece que es el All lugar of donde those el souls juego are está unleashed, teniendo dealing devastating la damage mayor to nearby deficiencia, creatures. por así decirlo. Exacto. Exacto. Creo que hay que ajustar desde ese lugar para tratar de volver a tener esa cantidad de horas promedio que el juego había estado teniendo, por lo menos en el inicio. Así que todo lo que tengan para decir con respecto al endgame va a ser, para mi caso personal, lo más interesante. Después el tema de las clases ya es muy particular y depende de cómo a cada uno le guste jugar. Y el tema de los bugs y el contenido en general también. Pero me parece que el foco debería ser al menos el endgame, ¿no? Para ver cuánto nos pueden ofrecer de juego para los que tenemos ganas de meterle más horas. Claro. Esto ya lo habían explicado, gente. Ya se sabe la temática, Esto ya lo habían explicado, si no me acuerdo. Ahora están explicando a fondo cómo funciona eso. Ah, bueno, prestemos atención. Perdón. A ver las voces. Season 2, the Season of Blood, we're going to be adding 5 new returning endgame bosses for players to engage with. Ok, van a ser 5 voces nuevos. Players will be able to earn the materials to summon these bosses by completing Whispers and by completing Helltide events. We have some new enemies with powerful elemental Perfecto, van a estar tanto en los susurros como en los eventos de Helltide, los bosses. O sea, van a tener posibilidades de aparecer ahí, para decirlo mejor. So if there's a build-defining unique you're after, you'll be able to target farm specific bosses. Wow, dice que los bosses van a ofrecernos la posibilidad de farmear determinados ítems únicos y que vamos a poder tener un target, o sea, vamos a poder farmear ese boss cuando respawnee o cuando vayamos para tratar de conseguir determinada clase de ítem. And making it so when gems drop for the player, you're actually collecting materials. They're going to be stored differently. They're not going to go into your inventory the same way, to help alleviate some of the concerns about inventory space that players have talked about before. As long as you finish the prologue, you can now choose to skip the rest of the campaign and dive straight into creating a seasonal character. If you previously unlocked a mount in Diablo 4, it will be immediately available to use when you begin your journey through the Season of Blood. And we've made it so that renown rewards persist through seasons, so that the reward is now account bound. As we do with every new season, we'll be adding a new season journey and a new battle pass filled with new, vampiric-themed cosmetics for them to collect. And we'll also be adding some new town portal cosmetics, both in the free and paid versions of our battle pass in Season 2. We'll also be making a number of other changes to the game, updating unique powers and items, reviewing legendary aspects for different classes. We're going to be updating stats like our resistance values across the game, and a number of other balance tweaks to make sure that the game is as fun as possible for players. One of the most exciting things for me about working on seasons is that Sanctuary is a big place and there's a lot going on. The primevals and the angelic forces are still very much in play, but I think players are going to enjoy seeing some more human-scale dramas play out. Diablo 4's second season will be our largest content update yet, but we're only getting started. Along with providing new quest lines, powers, and events each season. Ok, dicen que van a empezar a llegar nuevos skills con esta segunda temporada para cada una de las clases, que el contenido es casi el doble de lo que tuvo la Season 1, y además está diciendo que la trama tiene mucho más que ver con problemáticas humanas a lo que refiere a tener problemáticas referidas a los prime evils que habíamos tenido en la to another developer, to everyone, that if you hear a weird noise, or if you hear a weird noise at home, that's what it is. It's a test.
if you live in the U.S. If you live in the U.S., that is. But we do have a lot to talk about here. We do want to talk about Season 2. Tengo muchos nervios. Of course, with Season of Blood. And go through all the gameplay mechanics, a little bit about the story, some of the new elements that are coming within this season, since we're now coming really close to Season of Blood, which is coming out on October 17th. And of course, Season of the Malignant will also be ending on October 17th, so it'll be a season transition for players between both seasons. And then we have a bunch of gameplay ya sabíamos de lo que iba a hablar. Está en el updates último video que se subió al canal de YouTube, gente. Like we expect this Quality of life developer updates. update Eso es lo que más me about, interesa, aparte del contenido en game. Because we do need to go through a ton of items with everyone. And then we have some news and announcements to make regarding Diablo 4 towards the end. And of course, we have our Q&A, which we'll be taking questions from Twitch chat. And then I know we actually have some questions from the forums because we had started a forum thread earlier this week or late last week regarding the developer update live stream. So I do know that we do want to kick it off. Lo único que voy a agregar antes de arrancar es que está muy pareja la votación. ¿Tienen fe en lo que nos muestren hoy? Mucha gente tiene fe. Ojo. I know that we just watched the video together where we talked about the Season of Blood. But in Season 2, the players are going to be confronting a new villain who's begun to surface throughout Sanctuary. A character named Lord Zier, this ancient vampire who's awoken recently. Ok, dice que nuestro adversario en la Season 2 va a ser un vampiro ancestral que va a aparecer y que va a ser el objetivo principal y el principal que va a tener esta temporada, además de los otros bosses que van a estar siendo agregados también. While the player is progressing through the season, they're going to meet a new character named Eris, who I think we have, so you're going to meet Eris during the course of the season. Eris is a vampire hunter. Aris es un cazador de vampiros, va a ser el NPC que va a estar guiándonos a través del contenido de esta nueva temporada. She's not having great luck sort of investigating the cults. She needs more help. The player is going to kind of enter the picture, but as part of the story, as the player is progressing through the season, mild spoiler here, but the player is going to contract vampirism. But due to the strange nature of the interaction with the Lilith's blood in the player character, they're going to be able to resist some of the effects of Lord Zier's influence, and instead gain all of those same powers without those detriments that are holding back other creatures, which can be really, really cool. But Eris is going to be fairly nervous about this, as she's only ever seen anyone who ends up actually contracting vampirism this way end up following and serving Lord Zier in the end, regardless of their intentions overall, which we dig more into a little bit later on with enemies and such. Bueno, lo que estaba diciendo Pepera es la historia de Iris, que va a ser la NPC que nos guíe, de que tiene una trama personal con este vampiro ancestral que tuvo mucho que ver con su vida y con la de su familia, y que su trabajo, su objetivo primordial se volvió a encontrarlo y destruirlo. How there are a number of dungeons we added with the season, and you kind of go into some of those part of the quest line. Bueno, ahora van a hablar de cómo están entrelazadas tanto las questlines como las dungeons que van a ser contenido específico de esta segunda temporada. Really cool dungeon at the end when you are going to confront Zier for the final battle. And in addition to that, throughout the story, you will be revisiting some old places that are a bit different now that Zier's minions have come and taken over. Yeah. So I've seen, I think we're seeing some of the dungeon stuff here. Yep. So the new dungeons in the quest line are pretty cool, particularly that finale that you called out, like when you're going to sort of get a chance to, once you've tracked down Lord Zier with Eris and you get a chance to really confront him in his lair, those are some pretty epic moments that we don't want to actually show on stream just now. Spoilers. Yeah, no spoilers for all that stuff just yet, but definitely a lot of things to look forward to. So the player's going to meet other characters as well as they're progressing through the season. There are other allies they kind of are going to meet. They're going to learn more about Lord Zier's plans overall, what his real intentions are for Sanctuary as all of this is going on. So that's kind of like the high level of what's happening in the world. Basically, Lord Zier and his army of vampiric cultists are trying to take everything over, and that manifests in a bunch of different ways throughout the season. But I think the first thing I really want to talk about, or the next thing I want to talk about, are the mechanics, like what you're going to be doing during the season to kind of gain power and such. So we talk about the fantasy of the season is the player is basically becoming part vampire during the course of the Season of Blood. And part of that comes down to making sure that we have cool vampiric powers for players to collect and use.
So what we see here is our vampiric power user interface. It's the way players are going to be able to kind of collect a lot of powers as they're progressing through the season, and then slot them into the circular UI above. So Ok, lo que nos está diciendo es que cada jugador va a tener la posibilidad de elegir los buffos que quiera de esta segunda temporada, que tienen que ver con los poderes sanguíneos, pero que además cada combinación va a tener un efecto extra que nos va a estar bonificando de una manera particular. Ahí vemos las combinaciones. And yeah, so we have a few of these showing up right here. They come in a few different varieties in terms of the level of power of them, and each of them have a. Esas son todas las combinaciones que vamos a poder hacer esta temporada, digamos, con todos los poderes. Esos son ejemplos de los poderes vampíricos. Cada vez que vayamos asociando los poderes vampíricos en la rueda, vamos a tener bonificaciones especiales dependiendo de cuál de ellos elegimos. Why don't we actually see if we take a look at maybe a couple of these powers themselves real fast? Yeah, so here's one. So players can have a vampiric power they get as they're progressing through the season, where their evade allows them to turn to like a cloud of bats, and it also makes them unstoppable for a few seconds after they use it at the same time. And it's a way for the player to deliver a new effect that you can get throughout the season, which is called Vampiric Curse. So when you see that that red effect above a lot of the creatures that the player is fighting, they're under the effects of Vampiric Curse. And if you kill them while that effect is active on those creatures, you get to steal their souls and bind them to you for a short period of time, up to 8 of them at a time. And then, when you choose to use a defensive ability on your character, you unleash all of these souls. As you can see here, these missiles, like these spirit missiles that fly out and hit lots of different creatures. Bueno, una de las cosas que está explicando es que, por ejemplo, esos orbes de sangre que estamos viendo son parte de una maldición, de una curse, y que no solamente dependen del daño que van a hacer esos orbes, sino que si logramos matar a los bots antes de que los orbes exploten, los orbes van a seguir estando activos por un límite de tiempo y van a tener un pequeño chase down, ¿sí? una pequeña persecución hacia donde nos movemos, y eso nos va a permitir tener una AOE o una modificación de AOE solo por tener ese poder vampírico, por así decirlo. When you start using channeling skills, be able to drop this pool of blood around you, which gives you some extra protection. It also enhances all the damage that you deal while you're nearby. So this is going to be able to fire when you're using like any kind of channeling skill and enhance those channeling skills. It just gives you a bit more positional gameplay to be thinking about when you're playing into this build. So pretty fun ways for you to kind of maximize and get extra damage rather from a channel. Perfecto. Por ejemplo, lo que decía de ese pozo de sangre era que uno de los efectos que tiene, uno de los posibles condicionantes, dependiendo con qué lo vayamos a enlazar después, es que tiene la capacidad de pulear mobs hacia el centro de donde estamos ubicados, donde se originó el pozo de sangre, pero que además cada tiempo y cada segundo activo que pasemos dentro de ese pozo de sangre nos va a estar modificando y aumentando el daño que hagamos. Parecido a lo que pasa con la Rogue cuando está dentro del Poison Pool, ¿no? De la pileta de veneno. Actually, how you're able to fuel your vampiric powers, those packs I talked about before. So, if you look here in the inventory me va gustando lo que voy viendo por ahora. Hay que ver, a ver cómo sigue el Devstream. ¿Cómo lo ven ustedes en el chat? So, you see here on the items themselves, like they all have these small symbols off on the left-hand side. Yeah, or underneath them, or rather. And these represent the various packs that players can collect of the 3 different types to fuel all. Bueno, lo que está contando ahora es que los poderes vampíricos tienen familias que pertenecen a distintas familias. Pueden ser curses, o sea, maldiciones, poderes ofensivos, defensivos, y que cada uno de ellos va a tener una bonificación si están asociados, si están enlazados a poderes vampíricos que sean pertenecientes a la misma familia, o van a poder conseguir otro efecto en caso de que estén enlazados o que estén conectados con justamente poderes vampíricos que no pertenezcan a la misma familia. Y que los jugadores van a tener que elegir particularmente cómo van a querer utilizar ese efecto, ya que la diferenciación que van a tener va a ser bastante amplia. Además de eso, cada uno de los packs van a ser pertenecientes a determinadas partes de ítems. Algunos van a ser para armor, botas, globes, pantalones, otros van a ser para joyería y demás. En síntesis, tenemos nuevos poderes vampíricos y bueno, vamos a estar dependiendo de los packs, de los pactos o demás, van a ser para ciertas partes de nuestro equipo, por así decirlo, para hacerlo más simple para el que recién llega. Like I mentioned the blood harvest in the video, we'll talk a little bit more about in a minute. Por supuesto, si están viendo, el inventario cambió. Sí, el inventario cambió. Exactamente.
Bueno, ahí están viendo un ejemplo de los vampirics, los packs agregados y las bonificaciones que están teniendo esos pantalones, ¿no? Uno tiene 3 y luego agregó uno de la misma familia, por lo tanto tenía un sufix más agregado por debajo. So as part of Season 2, we actually added a bunch of new monsters. Lord Zier has a ton of different minions that... Bueno, ahora va a estar hablando de un poco de lo que van a ser los mobs característicos que va a tener esta temporada, esta segunda temporada. Me pareció a mí el inventario, aparte de que cambió, tenía más solapas. La verdad que no les conté. Lo que sí vi es que la interfaz está cambiada y que el HUD también, así que seguramente debe estar subdividido. Sí. Hay algo ahí que... Si alguien del chat me puede decir, se lo agradecería. Ahora está mostrando los mobs que va a haber para esta nueva temporada. Counterplay and techniques in order to defeat them and get around them. So be prepared for that. Yeah, they have like a little more area denial baked into their kits, right? As you're fighting some of the blood. Sí, ¿no? Era eso, Mate. Claro, estaba por clase. Watch where you step, like when you're in with these guys. Yeah. And the vampires have like these cool occasionally drop these like giant like heart-like lumps on the ground. Tenía varias. Sometimes they'll be able to trigger consumibles, armas, you kind of like change your target priority as you're going to estaba dividida por diferentes tipos de objetos. make sure that you're knocking these things out to prevent those shields. Bueno, pero así vamos a tener una banda de inventario entonces, boludo. Si es por cada objeto. Lo va a empezar a clasificar, como dice Mate. Bueno. O sea, lo que hicieron es, en vez de agregar un slot o una línea de slots en un solo inventario, subdividieron el inventario en cada uno para un slot, para una determinada especificación de ítem. Claro, bueno, ahora sí, boludo, ahora sí. Ahora sí. Tengo que chambear la Ese sí que es un buen cambio, boludo, de quality. De quality of life. No me va a decir que no, boludo. Ahora vamos a tener más espacio en el inventario, no va a estar todo junto. And the concept here is that, like, as the player has been, is sort of protected a little bit by Lilith's blood in this way, that they're not going to be controlled by Lord Zier after they contract vampirism under his in his forces. Acuérdense que antes teníamos todo junto, sí, espada, armadura. Ahora después debatimos para no cortar el... Está hablando de los mobs igual, pero bueno. And they have fallen victim to the blood cults and to Lord Zier's forces that way. And for those characters, now you've got vampiric sorceresses, you've got vampiric barbarians, you've got these blood seekers out there looking to kill you, the player. Bueno, ahora están hablando un poco de todo lo que tiene que ver con la línea estética de esta segunda temporada, que vamos a poder, obviamente, customizar nuestros personajes para que tengan un aspecto vampírico, cualquiera sea de las clases, y que además toda la temática, tanto del store como la que se puede conseguir en el juego, va a estar ambientada en aspectos vampíricos más sangrientos y más oscuros. Vamos a ver si hacen skin como la gente para que den ganas de comprarlo, porque las skins antes dejaban mucho que decir. Vamos a ver si se meten un poco las pilas. Obvio, gente, que eso no es el gran cambio, pero ayuda. Por lo menos algo bien está por ahora. And they can jump Vamos a ir como lo hicieron. We make sure, like, you know, Bloodseekers are, you'll find them more, porque antes teníamos 4, ahora son 5, hay que ver cómo es que la organizaron. Claro, por eso, porque no lo mostraron, seguramente después lo muestran más detallado. Claro, es que lo van a decir porque hay un apartado de but they will also invade you in dungeons, so don't let them catch you slipping. They will be all over, finding you when you least expect it. Yeah. So you just, as you're passing through a dungeon, you will have a barbarian jump on you, whirlwind, you know, they'll be all trying to slow you down, right, and causing problems. Yeah, very, very fun. So yeah, a lot of new enemy types as part of the new season. So then, I guess the next thing is, finally it's time to talk about Blood Harvest. Yeah, okay. So I mentioned before that Lord Zier is taking over Sanctuary, and Blood Harvest is really the way that we're representing that. Now, starting right at level 1, you'll find that Lord Zier's minions have taken over broad swaths of the 5 zones in Sanctuary. And it's going to be filled with like his minions out there trying to like drain the blood from a variety of different people. There's that emergency alert we talked about. Bueno, ahora están hablando de cómo se va a ver la zona de la segunda temporada. And my phone as well. La zona donde estén los eventos activos de la segunda temporada, para decirlo mejor. These activities are active. You'll find Lord Zier's armies like marching across Sanctuary, taking people hostage, taking them prisoner, draining them of blood,
and just causing general havoc in these areas where there's like new propping and there's new creatures. There's lots of things to do as you're kind of going through this. So what's the difference between Blood Harvest and Helltide? Bueno, esto va a ser un evento similar a Helltide, va a ocupar una zona, pero solamente vamos a tener... Ok, solo vamos a tener mobs de temporada, no como en la Helltide. Los bosses que aparezcan en esta infestación, por así decirlo, como lo llaman ellos, van a ser solamente bosses que pertenezcan a este evento de temporada, no se van a mezclar de ninguna manera con el Helltide. Ahí ya lo está mostrando con la mecánica de temporada ya. Which bloodlures that you'll be able to use to basically like bait bloodseekers to come to you to be able to fight packs of them as time goes on. And you're also going to be earning these vampiric keys arriba de la cabeza to open like prisoners like cuffs, to be able to open vampiric caches and other things out in the overworld. And one of the cool things about this is that these materials that you're collecting, these currencies that you need to kind of like do some of these activities, these don't disappear at the end of a blood harvest. So as you collect them, they stay with you from that point forward. Ok, dice que todo lo que looteemos en estos eventos de Season 2 no se van y que se van a quedar con nosotros en la cuenta, y que lo que se va a poder hacer es empezar a tener un transmogrify, ¿no? Hacer un switch, hacer un cambio entre algunos objetos que nos estén sobrando por otros, para poder ir completando recompensas de temporada y demás. Esto es parte de los contratos que vamos a tener, está diciendo. El Blood Harvest es el evento que estábamos viendo en el mapa. Ahí está. Vamos a tener contratos como cazarrecompensas, y a medida que vayamos cumpliendo esos contratos vamos a poder ir reclamando poderes vampíricos. Para poder hacer eso, muchas veces vamos a tener que estar entregando materiales que solo vamos a farmear en este evento que es parecido al Helltide. Lo bueno es que se va a compartir a través de toda la cuenta y no va a ser solo de un personaje. Espectacular. Que sea por cuenta. Interesante lo de los contratos. Season 2, but Season 2 also has some other components to it that actually are lo que está diciendo es que estos contratos que estamos viendo en el Harvest es más que nada para introducir a las personas en lo que tiene que ver con el contenido de los poderes vampíricos en la temporada 2, pero que por supuesto que hay muchísimos más que solo pertenecen al endgame. Can you guys kind of walk through like what the new endgame boss system is going to be for players that do want to kind of experience that? Yeah, absolutely. You're right that first and foremost, this is content we're adding to the Eternal Realm as well as the Seasonal Realm from this point forward. Yes. We're continuing to add more activities like this as time goes on. Lo más importante del juego que tienen que mejorar. I think I have a handy dandy chart. A very designery chart to show Ok, bueno, ya de por sí lo que estamos viendo es que está planteado completamente distinto a lo que fue la primera season, ahora está escalado. Players are playing through the experience, the sorts of activities they engage with as they play at various stages. In Season 1, right? Yeah, in pre-season and Season 1. So yeah, you can think of it in that way. So yeah, our 1 to 50 experience, obviously you're leveling up initially. Esto que es la progresión que vamos a hacer nosotros por level, supuestamente. Esto lo que está diciendo Pepiora es cómo ellos plantearon que debería ser la escala recomendable de eventos y de endgame que vamos a afrontar. World Boss get a little bit tougher, Legion events get a little bit tougher, we're making some changes. Perfecto, los World Bosses van a ser aún más difíciles, los eventos de Legión van a ser aún más difíciles. And you continue to move on through Nightmare Dungeons, and you continue on through Helltide until eventually you go and you confront Echo of Lilith, potentially, if that's one of your goals for yourself, and you try to take her out. So that's kind of like what we had in place right at launch. Not even thinking about Season 1 necessarily, but that's like what the end game sort of looks like. It's a lot of Nightmare Dungeons, a lot of Helltide, right? And we've heard a lot of feedback from players. Perfecto, dice que las Helltides y las Dungeons fueron bastante tocadas en lo que tiene que ver con dificultad, sobre todo teniendo en cuenta el feedback que le dieron los jugadores. Y ahora estamos viendo las modificaciones en amarillo de lo que va a ser toda la... vamos a tener a Duriel, vamos a tener a The Beast in the Eyes, que supongo que es un boss nuevo, vamos a tener a Lord Seer. Lord Seer es el jefe boss vampiro de esta segunda season. Vamos a tener a Barshan, también, otro eco.
Tenemos a Duriel, nuevo jefe, aparte de Lilith, Duriel ahora, interesante. A ver. Perfecto, tanto Lilith como Duriel van a ser los que tengan la chance más alta para lootear ítems únicos y específicos. Ojo con eso, la gente va a poder rushear continuamente eso si quiere lootear cosas. Bien, carajo, bien. Por fin, una motivación. Tan difícil era. Por favor, viejo. Tan difícil era. Por fin escuchan a la comunidad, viejo. Todos los bosses que están resaltados en amarillo de temporada van a ser también bonificados con otra cantidad porcentual de loot. Lo que tienen que entender es que por supuesto que tanto Duriel como Lilith van a ser los que tengan la mayor bonificación, pero queremos que todos experimenten una dificultad bastante grande, acaba de decir Pepiora, en lo que le significa el endgame. Sabemos que muchos pueden estar molestos por esto, pero queremos darle un toque de tecnicismo al juego. Sí, está bien, que estén molestos. Sí, que los jugadores que queremos hacer endgame de verdad vamos a estar contentos. Now, one of the new creatures that we're adding is this galvanic saint. Bien. We'll show off some of the new arcs from these characters in just a moment. But this is a new, very lightning-themed boss that players will be able to go and engage with. Perfecto, la experiencia que van a tener en estos nuevos bosses es completamente distinta a la que vienen experimentando, sobre todo para aquellas personas que no tuvieron la chance de experimentar Echo of Lilith y que siempre fueron acompañados por alguien, está diciendo. With Charles, and they talk about all the class changes and itemization updates that are happening as part of the season. It's worth pointing out that several of the bosses in this chain have they are very elementally themed in terms of their attacks. So you should be looking for lightning resist explicitly if you're trying to farm Grigwire. Perfecto, dice que lo que está diciendo como adelanto es que estos bosses nuevos que agregaron van a tener ataques muy particulares que van a tener la capacidad de encadenar mecánicas para que representen un desafío mucho más grande y que los jugadores tengan que pensar un poco más de qué manera van a estar buildeados para ir a enfrentar a esos bosses. Sí, está bien. Antes era un chiste, Barjan. Que tenga, sí, que el endgame tiene que ser así, viejo. Le tiene que costar, no terminártelo en 3 días. Additionally, when you kill Varshan and when you kill the Galvanic Saint in World Tier 4, they drop summoning components that you need in order to summon Duriel, King of Maggots, who is a new level 100 boss that we're adding as part of the seasonal experience, who has a chance to drop unique items as well as a low. Perfecto, dice que todos los bosses que estaremos matando de Tier 4 en adelante van a tener una chance de drop aumentada de ítems únicos. Por supuesto que Duriel es el que más va a tener, aún por encima de Lilith, pero que igualmente va a representar una dificultad diferente a la que representa el Echo of Lilith. Perfecto, lo que está diciendo es que no significa que todas las veces que vayas a matar a Duriel o a Lilith vayas a tener un ítem único, especial, como si fuera un Shaco o demás, pero sí que es el boss que va a tener el mayor porcentaje. De igual manera, él lo que está diciendo es que su experiencia, por lo que estuvieron testeando hasta ahora, le demuestra que la mejor manera de crecer en el juego es escalar a la mayor tier de dungeon que se pueda y después empezar a pasar a los bosses. Una vez que eliminemos esa probabilidad de conseguir ítems en esas dungeons, ahí va a ser lo mejor ir a los bosses finales. As you fight and complete these nightmare dungeons, there's chances for the components that you need to drop at the end of the nightmare dungeon. Perfecto, hemos cambiado las posibilidades y las probabilidades de conseguir ítems únicos en las dungeons. So that is the way to be able to summon forth the beasts in ice and fight them in combat to get their special loot. Por ejemplo, The Beast in the Ice es uno de los bosses que han puesto de los nuevos que por supuesto tiene una dificultad absolutamente distinta a la que conocemos y que tiene grandes chances de dropear ítems particulares. Yo, por lo que estoy develando de lo que está diciendo, me parece que cada uno de los bosses va a tener un rango de cuál de los ítems únicos puede llegar a dropear, así que eso va a estar bueno más adelante buscarlo. Seguramente Duriel tenga más chance de soltar 3 o 4 ítems
como pasaban los diablos viejos, ¿no? Que determinada cosa la íbamos a buscar a Travincal, otra la íbamos a buscar a otro lado. Bueno, viene bien. Para mí, en mi opinión, viene bárbaro, ¿no? El tema es que balanceen la fila para no matar de un solo golpe a Lilith y cosas así. ¿No? Que encuentren el balance justo. Pero por ahora, sacando eso, viene perfecto. You see Krugwar summoning in for the first time. Very excited for players to go and do that fight. Ese de hielo era de Best in the Ice. Duriel, Maggots. Duriel. Ahí está Duriel. So yeah, these three we obviously still have Lord Zir. We just don't want to show off the boss fight just yet, but you get a chance to go and obviously fight a version of him in the quest line and a much more difficult version of him later. Bien, papá. Vamos a tener diferentes voces. Bien. The materials that players are going to be collecting to use to summon forth these bosses. There's a couple advantages. First, if you've got friends, you can try to farm these components up together and use that as a way to more quickly access these fights and get more chances and opportunities to get some loot off these bosses that you're looking for. But you can also trade these materials between players as well. So if you've got half the things you might need to summon Varshan, but you don't have the other half, you can go on trade chat and try to find the remaining components. Spend the gold necessary to maybe exchange for those things, and then go more quickly summon the bosses that you need. And also, as you collect these materials, you realize you may have overfarmed. Wow, perfecto. Dice que vamos a tener la posibilidad de generar contratos que tengan que ver con estos bosses de temporada, y eso nos va a pedir materiales. Si reunimos esos materiales, podemos hacer una ofrenda para ese contrato para aumentar la chance de luteo y de drop. Y que la idea es que las personas se reúnan, se junten, farmeen esos materiales, los entreguen, y de esa manera poder farmear el boss tratando de conseguir un mayor éxito o un mayor porcentaje de drop. Interesante. Está bien. No solamente es ir al boss, sino que haciendo esos contratos aumentamos la chance de drop. Estas son las skins, ¿no? Que para la montura. Está linda, me gusta el caballo de fuego. Me gusta. Yeah, what we're seeing here is just some of the kind of almost exclusive Perdón, gente, estoy concentrado tratando de escuchar y ver lo que dice Yao. No lo quiero interrumpir por eso, porque alguno me dice que no estoy convencido. No, por ahora me convence. Por ahora va bien. Falta 1 hora y media más. Así que estos son los primeros 30 minutos. And Uber Duriel has the opportunity of dropping Uber uniques. And yes, you will find people and know people that and may find yourself an actual Uber uniques with this season and going forward, because again, this is in Eternal Realm and this is in every season going forward, and we'll be adding more to it. That's right. And I know a lot of people have been asking about unique items and hey, are there going to be perfecto. Dice que sabe que mucha gente está esperando para saber si van a agregar más ítems únicos como hicieron en la temporada 1, y dice que sí. Está diciendo Radar que nos quedemos tranquilos, que eso fue una promesa que ellos están dispuestos a cumplir, y que cada temporada va a tener ingresando ítems únicos que se van a quedar para siempre en el juego. Bien. Perfecto, los ítems únicos van a tener, además de los que se agreguen, van a tener updates para ir mejorándolos cada vez, porque como saben que las clases van a estar siendo updateadas, se van a estar siendo modificadas, también quieren que esos ítems, tanto los que salieron en el juego como la Season 1, como los que vendrán, estén todo el tiempo funcionales a las builds que tengamos, más allá de que las clases vayan recibiendo actualizaciones. Claro. Aparte hay bastantes ítems únicos que tienen que cambiar para que sirvan. Así que lo veo muy bien, sí. And some of the damage bucket changes, I know we have crit, vulnerable, and overpower damage that's also getting kind of adjusted. And, perfecto, dice que siguen trabajando y siguen ajustando todo lo que tenga que ver con el daño vulnerable, con el crítico. But we got to hear a little bit about the bosses here. Now we do want to talk about some of the gameplay updates and some changes that are coming to Diablo 4, which is a huge list that we actually do have. So it's going to take us be prepared. We got a lot of slides and a lot to discuss here. But perfecto, dice que lo que van a hablar ahora es de todos los cambios que se vienen en el juego con respecto al gameplay y a un montón de otras cosas, y que tenemos que estar atentos porque van a ser un montón de ítems, supuestamente. Un montón de ítems. Un montón de ítems con respecto a cantidad de cosas a nombrar. Quizás lo expresé mal. No, está bien. El boludo soy yo.
Joe, do you want to? El scroll del escape. Esto es para los jugadores de hardcore. So we can see. I'm going to talk about scroll escape here. I just wanted to mention. Esto para las desconexiones en combate. O sea, con ese scroll podés salvar que tu personaje se muera debido a desconexiones y cosas así. Ahora automáticamente va a consumir el scroll of escape y no van a perder el personaje. Espectacular. Era ahora que lo agregué. Era ahora. Que mucha gente perdió su personaje hardcore por desconexión. When we say eternal and seasonal, we mean that these are going to persist. Yes. Persist beyond season 2. That's correct. Yeah, these bosses aren't going to go away at the end of the season. We want to add more things for players to do once they get into these World Tier 3 and 4 content tiers. There's more updates we want to make to existing content types. We'll talk about some of those things today. Yeah. But there's a lot more planned. This is sort of like the first step in like creating more interesting activities for players as they get into World Tier 4, especially as they're thinking about level 100, especially making sure there's more fun things for players to do and engage in. More for an endgame. Yeah. All right, let's talk about Scrolls of Escape. It's been a little while coming, but Scrolls of Escape will now be consumed automatically if you disconnect while you're in combat. Because this is a consumable item, we feel pretty good about the case where people are, disconnecting on purpose. You're still going to consume that item, so we feel pretty good about this change. And it always sucks to die to a disconnect in hardcore. Yeah. Never fun. Incenses, which are the party-wide version of elixirs, of course. Perfecto, dice que los inciensos, además de la bonificación que nos daban siempre, ahora van a tener un bonus de experiencia, más allá del de los atributos, y que van a persistir por más que nos moramos. Que es algo que nos estaba pasando, ¿no? Cuando moríamos, perdíamos el incienso. Está bien, bueno, espectacular. Los bonus de experiencia ahora van a ser multiplicables para favorecer el leveleo del juego a través de los World Tiers que vayamos escalando. Está bien. Para la gente que por ahí se le hacía muy pesado el leveo. Está bien. With some changes to how experience is calculated in terms of which things are multiplicative. So the way this will work is, in general, you've got different kinds of experience bonuses. Me parece bien. You've got maybe a bonus from incenses that we just added, for example. You've got other experience bonuses maybe from seasonal blessings. These are going to add together in a bucket and then be multiplicative with your World Tier bonus. This means that these experience bonuses will be much more impactful in Season 2 than they were in Season 1. In fact, cumulatively, as I said, there are a number of different experience bonuses here. And cumulatively, your time, compared to Season 1, your time to get to level 100 is going to be 40%. Está bien, porque el leveleo ese se ponía... about 40% faster. Para mucha gente se ponía aburrido el leveleo. Así que creo que eso que sea multiplicativo está bastante... Dice que si tenés las bonificaciones correspondientes, a partir de nivel 70 va a ser un 40% más rápido, por así decirlo, o 40% más de bonificación de lo que teníamos en la Season 1. Players to be able to get to level 100. It's a goal that many players set for themselves, and it should be an achievable goal. Está bien, es un cambio que está bien. No lo veo para nada mal. Aparte, si va a ser más difícil el endgame, lo veo factible que por el leveo no sea tan pesado. I want there to be more things to do, and this is just feels like it kind of slows down, and we really wanted to smooth that over and make the process of reaching that goal and getting to the end of the season journey feel like an achievable goal for all our players who invest time in the season. And of course, along the way, you're going to be having a lot more cool stuff to do with all of the boss ladder stuff. Yeah, that's right. Yeah, these good changes. Very excited about this. So, as I said, we'll talk more about other changes to experience as we go through this. But al equipear la campaña, tenemos hasta la zona 2, dice. No. Skip the campaign, o 2 waypoints por zona, algo así. Sí, 2 waypoints por zona. O sea, 2 en cada zona, dice. Waypoints that start unlocked compared to previous seasons. That means you don't have to do quite as much running to unlock waypoints as you're going. This isn't every single waypoint, but it's key strategic waypoints that are related to places that you want to go and are centrally located. Yeah, make it a little bit easier to get around to like whispers that are in rotation as you're like leveling up your character initially. Yeah. Yeah, and there are some other changes. There's kind of a suite of changes. I was just talking about a number of changes to experience. There's also a suite of changes to sort of town efficiency, and this is the first one we're going to talk about some more in a little bit. This is a big one. I know this is one that's close to wow, los renombres.
Renown rewards se van a quedar a través de todas las temporadas que pasemos los renombres y de todos los personajes que creemos. Van a ser absolutamente vinculados a la cuenta en nuestra nube. Y cada vez que creemos un personaje nuevo en una temporada, absolutamente vamos a contar con nuestro historial de recompensas de renombre. Gracias a Dios. You're not going to have to log in on a different character or anything. Like any reward that you've claimed, por fin, macho, por preseason, fin. on Eternal, on any character, you're going to have that reward automatically. Sí, pero bueno que lo recalquen ahora y lo aseguren. When you create your new character in Season 2, and this applies to all of those obols, it applies to skill points, potion upgrades, all that stuff. Yeah. Ahora sí. Be able to start a new character and not feel like you have to go do every single side quest over again to get all of the stuff. Yeah, you know, and this is something it's a really good point, Antonio, because when we are talking about these general improvements, what these came from is a lot like us, the dev team, playing the game, and I think Joe mentioned this before, but it's really important, playing the game and then reading feedback from players, feedback on social, feedback from videos, everything, and really looking at like what are players asking for, where are there places where we can make the game more fun? Because, you know, we talked back in Season 1, like our goal is to continue making the game more fun for players, right? And so this is really sort of the result of that. And, yeah, absolutely. I think making sure that players have more choices when they are able to log into their seasonal character right away and not feel like they've got this oppressive goal of needing to completely fill out their renown in order to play optimally for the season. Yeah. I think is going to be really, really healthy and good for the experience. I'm really excited for players to be able to just be able to carry these things over with their characters. Now, you're not going to need to log in like you did last time when we made changes in the past. Now, like after you've claimed these rewards on a previous character, you're just going to have them on the future characters. That's right. Yeah. And I was going to say the. I disrupted your flow. No, it's all right. Train of thought. Let's go to the next bullet. Overworld monsters. Yes. So this relates to another change. We're going to talk about it in a little bit. But overworld monsters will now match. ¿Subieron el World Tier? ¿Ya o lo bajaron? No, lo que hicieron fue retocar los levels de los monsters. Así que tanto en World Tier, en World Tier 3 como en World Tier 4 ya no va a haber, por así decirlo, el tracker de los jugadores que tengan en level 55 entre 55 y 75. O sea, el tracking de los mobs que nos vamos a enfrentar, de los requerimientos de level, ya no va a ser entre 55 y 75. This is based on reviewing Season 1, but it's coupled with some other changes that make sure that it does feel meaningful and powerful, and you're not just feeling like, oh, I'm just sort of playing catch up. Yeah, we'll talk about that a little bit more. Claro, lo que está diciendo justamente es eso, de que sabemos que no tiene ningún tipo de sentido tener este break entre 55 y 75 para que la gente que llegue diga, no puede ser, todavía me falta daño para estar aquí. Que ellos consideran que es más importante que la gente se encuentre con esta experiencia de dificultad en el endgame, que es justamente donde todo el mundo intenta llegar. Y que lo que no quieren es que haya tantos breaks de diferenciación de poder a la hora de enfrentarnos a los mobs que nos encontremos. Por eso están trabajando y trabajaron en este break que iba entre el 55 y 75, donde encontramos una brecha de que había muchísimas cosas que no podíamos matar fácilmente. Bueno, lo retocaron para que no sea de esa manera. Siempre y cuando el endgame tenga la dificultad que nosotros queremos, ¿no? Pues si no, pero si encontraron la medida justa, está bien. Yeah, we'll go into detail about what happens to their items and how they carry over. Yes. Yeah, lots of great info there. Está bien. Y 2 slots adicionales, decía también. Yeah, towns. Correcto. Yeah. So a couple things we've changed here to make towns a little more efficient, and that's like really a focus of ours as we kind of move forward. First up, the occultist is now set up by the Tree of Whispers. So when you go back and you turn in your whispers, there are additional functions you can perform right there. El ocultista ahora tiene un shop, va a tener un store that's nice for the loop. en el árbol de los susurros.
Vamos a tener el baúl, vamos a tener el stash en pequeños lugares, en pequeños poblados que no sean ciudades principales, para que no tengamos que volver todo el tiempo a las ciudades principales. Oh, gracias a Dios. Va a haber additional stashes cerca de los NPC y de los stores más importantes en las ciudades principales. Esto no habla de cantidad de slots en el baúl, sino que está hablando de cercanía y disponibilidad de baúl para que no tengamos que volver siempre al mismo. Siempre ahí, pum, pam, y O sea, exacto, lo que está diciendo es que vamos a tener, no sé, un baúl al lado del herrero, un baúl al lado del joyero. Bien, pusieron los shops en Kiobaya, Sarvin, Set, Ket Bardu y Gakul, ¿no? Correcto. We're bringing them closer to the waypoints. We're reacclimating them to society, reintroducing them to the world. Era ahora, boludo. Siempre tenías que volver a la ciudad porque si no había cosas que no tenías. Like the purvey of curiosity is now like right in the tavern. So it's just a lot easier to go and spend your obols as you're accruing them, and it's harder for you to forget that you have obols, for example. You'll get more gear as you're playing. The purveyor has become more social. Perfecto, está hablando de que ellos consideran que es un quality of life importante, que la gente no tenga que estar todo el tiempo recorriendo la ciudad para volver a un mismo destino, sea el baúl y demás. Que la idea es que el juego sea mucho más operativo en cuanto a tiempo y que le brinde una dinámica mucho más productiva al jugador de ahorrarse tiempo en cosas que tienen que ser normales. Sí, y sí, la verdad que era muy molesto, gente. O sea, siempre tenías que volver otra vez a la misma ciudad de siempre, a Kiobaya, para tener todos los vendedores. Lo mismo pasó con Barjan, ¿se acuerdan? Con la de los corazones, que tenía solamente en una ciudad. Yeah, absolutely. All right, cool. So I think that's about it for towns and vendors. There's plenty more stuff to talk about. Yes. Hola, Agus, amigo. Ahí te viene el chat. ¿Cómo va todo? This was something that we talked about before. This is something that Mr. Joe Shelley had posted on the platform known as X, formerly known as Twitter. Did he make a post? He made a post, not a tweet. Not a tweet. That's a post. Yeah. And we've had a lot of people ask about this ever since that post, and we mentioned that it'd be something that's coming in season 2. So do you want to go through all our changes coming from mounts? Yeah, let's take a look at them. The first off, there are never changed amounts, but dice que las monturas ahora van a ser menos propensas a quedarse trabadas o a bajar su velocidad de manera repentina, y que la posibilidad de saltar de las monturas cuando nos encontremos en un abismo o en un pasadizo, o pasar por un puente a otro, o de una montaña a la otra, ahora va a ser de manera automática y no va a depender de si estamos apuntando en la dirección correcta o si vamos a estar ubicados en la dirección correcta o a la velocidad correcta. Era horrible, boludo. Gracias a Dios, boludo. La pared invisible. I think some people didn't. In practice, they didn't always. They were a little bit too scared of jumping over traversals. So we fixed that. It's much more smooth now, so a lot less dismounting as you're traveling around the world. We also increased the base bueno, un aumento en la velocidad promedio de movimiento de las monturas en un 14%. La velocidad máxima no ha sido modificada. Alcanzar la velocidad máxima cuando estamos usando mouse y teclado fue mejorada. El speed boost dura 50% más. 50% más. Sí, boludo. Y estar dentro del Spur Now. Rex dice que una vez que estemos usando el boost, el speed boost del Spur, ahora vamos a poder pasar a través de la barricada que dejan los mobs. It was sort of finicky. You really had to have the mouse cursor at the edge of the screen to get full speed, and if you had a little bit farther away, you kind of felt like, well, am I actually at full speed? Like, so you really felt like it has to be at the edge of the screen at all times. Because of course, when you're riding through the world, you want to be going as fast as you can, right? And so we made a change here. We didn't remove. Some players have suggested like, let's just make it binary. I should be at full speed all the time. But we made a change that makes it. The cursor is much more generous about allowing you to be at full speed. It's about half or so of the screen. Beyond that, it'll be at full speed. And so you really have to have the cursor close to your mount
if you do want to slow down. And because it is still handy. Todavía falta 1 hora, 10 minutos más de contenido, gente. Y otro Devstream el 10, de 2 horas que va a durar. Vamos a ver. Todavía no termino, vamos a ver si nos sorprenden con algo más. General, right? Like it's easier to reach that top speed. You don't have to have the mouse as far away and be planning your path at the very edge of the screen constantly. It's just generally not how people play and when they're moving in the game. Yeah. It's usually a bit closer to their character when they choose their movement options with the mouse. So yeah, feels really good. Una de las cosas que está diciendo es que cuando estemos apuntando, cuando estemos sobre la montura y cuando estemos tratando de redireccionar, estuvieron trabajando para que eso funcione mejor, para que sea más dinámico y para que no tengamos que ser absolutamente precisos y que no haya tantos stops o tantos microbugs a la hora de montar en velocidad. You know, as Adam was saying as well, like town efficiency is also something that players care a lot about, right? So I mentioned the speed, the spur. This is your speed boost on the mount. We increase the duration. The rate at which you you acquire spur charges is the same. So that means that with the increased duration, you're going to be able to be boosted a lot more of the time. Yeah, way more spur up time. Yeah, quite. It's close to 100%. I think it's pretty significant. Yep. And of course, this is great because those pesky barricades that ahora would rompe previously barricadas, cause como your mount to dijeron. stop, Bueno, se ve mucho mejor. So you don't need to dismount, Se ve más fluido el uso de la unless you want montura. Que era insoportable usar la montura antes, boludo. Yo me enloquecía con la montura. The quality of the production has just gone up. Just as oh, look at this. We got some production value. Fancy. So you can see the player boosting through the barricade there. You also see the player using their encima las barricadas eran una mierda, boludo. Se te ponían ahí. Ahora por lo menos las rompes y dura 50% más, boludo. So as Adam mentioned, I posted about this on social media, and bajaron los segundos para desmontarse, forzar la de... No, gracias a Dios, boludo. Oh, Dios, qué placer, boludo. Bajaron todos los tiempos, boludo, para desmontarse y demás. Gracias a Dios. Por fin, boludo, ¿sabes cuánto lo pedí esto? And we found that while it was cool, what was even better is just reducing the base cooldown of the mount across the board. So mount cooldown goes down. Bueno, uno de los más importantes es lo que está diciendo, que es el de el Dismount Combat Skill, que es cuando utilizamos la skill que nos saca de la montura y ataca a los mobs. Fue reducida del 10 al 3 porque una de las cosas que estaban viendo es que era extremadamente considerable el tiempo que llevaba eso. Sí. Se van a la mierda con los cooldowns, boludo. No sé qué carajo, tienen un amor con los cooldowns que todos, no sé, lo uses una vez cada 20 horas. Tiene que ser más fluido las cosas, boludo. Fun. Like, just get on your mount, and if you see a pack of creatures that you need for a quest or for a whisper or anything else, be able to just disengage right into them, you know, and start the fight right away, as opposed to having to like wait. Gracias a Dios. I would like make circles. If you have like 2 seconds left or something. Sí, lo que está diciendo es que la idea era que la gente pueda aprovechar esto de que ven un grupo de mobs cuando vienen en la montura y utilizar esa skill que está justamente pensada para eso, que tengan la posibilidad de utilizarla más a menudo. Wow. Okay. We have production behind the scenes, by the way, guys. Yeah, honestly, they're just smiling back there as they make these like crazy swipes between transitions. But we are now going to talk about some changes coming for Nightmare Dungeons. Oh, yes. Okay, ahora va. Correcto. Uf. A ver qué hicieron con las Nightmare. A ver, sorpréndanme. Finally, this is what I'm here for. This is the moment. This is what I work on. Está contento. Parque Gordásico está contento porque dice que él se encarga de esto. Coming this season, the very first big change that we have Ok, dice que el primer cambio es que ahora el teleportarse directamente a la dungeon nos va a llevar dentro de la dungeon y no en la entrada para que tengamos que ingresar luego, sino que directamente nos va a tirar dentro. ¿Lo pedimos cuánto? ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Llegaron a Marte! ¡Sí! This will be a pretty popular change. I think this is something that people have wanted for a while. Pero claro, boludo, te tiramos fuera de la dungeon, pero Dios mío, gracias a Dios, boludo. Vamos, que dentro de poco llegamos a Plutón a aterrizar. Gracias a Dios, boludo. Okay, and it's funny enough. When is our
los eventos que aparezcan dentro de una dungeon, como baúles, como respawn, como matar a todos los asesinos correspondientes y demás, aumentaron su densidad con respecto a estos mobs que van a salir en los eventos. Y que los NPCs ya no van a morir de un hit en los World Tiers altos. Así que asumo que se refiere al 3 y el 4. And also, more importantly, in higher world tiers, your NPCs will no longer get one shot. So they will not be completely useless, or the events won't be hopeless when you're trying to defend someone from an onslaught. Por ejemplo, cuando teníamos que un evento donde se trataba de defender a alguien que estaba atrapado debajo de una carreta, o la caravana y demás, por ejemplo, esos NPC se morían muy rápido y muchas veces no podíamos conseguir el evento. Bueno, los NPC ahora van a tener un poco más de vida, ya no van a morir de un hit, pero en condescendencia con esto también esos eventos van a estar poblados de mucho más mobs. With them, and this is kind of one of those things that we saw. We're like, yeah, we could do this. So next we have traps. In our dungeons, the overall readability has been improved, and the crowd control on the player has been reduced. Habla de que las trampas de mapa van a ser mucho más leíbles, mucho más predecibles, por así decirle, y que el CC fue reducido. Yeah, and I want to call this out so players. I want to make sure players are not confused about this. We're not just talking about CC on the traps, right? Right. We're talking about just CC across the board from monsters. Just in general, like your CC time. Ojalá nos digan algo del alijo y del inventario. El que narró esto en Blizzard es un hijo de puta, porque usar readability en eso de oración no tiene ningún tipo de sentido. Que no lo entiendo nunca. Hay muchas cosas que no entiendo en qué carajo pensaban. Realmente, boludo. Hay tantas cosas que no sé en qué carajo pensaban, boludo. Pero el que narra es un pelotudo, no terminó el secundario. When players get a chance to check out the patch notes and everything, they'll see the full run through of all the changes that are coming out for CC. No me lo hagan calentar al Yao, viejo. No, amigo, pero el inglés tenés 735.000 adjetivos y verbos para usar. Tenés que usar readability. No aplica en esa oración. Estás hablando de una acción, no estás hablando de una persona. Implementaron la experiencia de los glifos ahora. Correcto. This sort of falls in line with like the 40% faster leveling to 100. You also will get your Paragon glyphs leveled a bit faster, so that as you are leveling up, your Paragon scales effectively with it, and you can feel more powerful faster. Bueno. That's it though, right? Oh, no, wait, there's a whole Aflicciones. There's more stuff. No, por la espalda. Have nightmare dungeons without the afflictions. Ok, los mobs que nos ataquen por la espalda nos van a volver vulnerables, y el daño vulnerable recibido ha sido aumentado en un X% a definir. Uy, nos van a boletear, viejo. Nos aplican vulnerabilidad y encima aumenta el daño vulnerable recibido. Espalda contra la pared, culo contra la pared, gente. We changed this so that the close monsters attacks from behind will now cause you to become vulnerable, and then that vulnerable damage that you take is increased on a scaling metric. So the higher the dungeon tier, Ok, lo que está diciendo es que esto meramente va a responder a los mobs que tengamos más cercas y que tengan ataques que sean más referidos a lo físico y a lo mágico. Así que quizás no... Ok, que quizás pueda haber un error en confundir esto con pensar que absolutamente todos los mobs que vengan por detrás nos pueden volver vulnerables y hitearnos y multiplicar ese daño que vamos a recibir por vulnerabilidades de la espalda, pero que no aplica absolutamente a
significa todo lo que tengamos detrás de nuestro personaje. Se refiere a un radio predeterminado de mobs que nos estén atacando por detrás. Está bien, algo de dificultad tiene que tener, porque si no, todo fácil. Ok, esta Season 2 va a tener mobs que van, al atacarnos, nos van a reducir la posibilidad de generar critical strike, o sea, de generar golpes que hagan daño crítico por 3 segundos en un porcentaje a determinar, y que además ese porcentaje va a estar escalando. Correcto, va a estar escando y va a tener un stack determinado. Bueno, están interesantes, Ojo que están interesantes las aflicciones. Right. And just in general, what we want to avoid are afflictions that are instant salvage, right? We don't want you to like look at your sigils and say, oh, I don't want to play that, and then just toss it every single time you see it. So this is sort of like a greater effort to make this a bit more fun, so you can see it and know that. Ok, perfecto. Lo que está diciendo es que una de las ideas que tuvieron con esto respecta a que no quieren que todo el mundo esté stackeando críticos sin parar y que la gente entienda que puede conseguir matar y moverse a través de las dungeons aún con el daño plano básico. Sí, que sea mucho más divertido desde ese lugar. And we also prevent death pulses from spawning on top of each other or chaining with each other. Sí, esto está hablando de la visualización de las explosiones que tienen los mobs. Tile filling up with just death explosions that will one-shot you. This is such a great change. So many times the lunatic explodes and I'm like, all right, I'm all good. Queremos que los jugadores dejen de ver aflicciones y claro, era lo que decía ahí el Yao, que está bien. And yep, no, we're good. ¿Qué está tocando, pa? Lightning storm. Being shocked tormenta eléctrica. Una vez que te pega la tormenta, te da this is a change coupled with the other changes, where it only starts with when players are in combat, and it only starts when you have a direct path to the protection bubble. These holistic changes were basically implemented to make sure that Lightning Storm doesn't slow down your Nightmare Dungeon exploration. What we were seeing a lot was players wanted to get through the Nightmare Dungeons quickly, but when they had Lightning Storm, they had to like stop, run backwards, go hide in the bubble, wait, then make up that lost time, stop, go backwards. Yep. So the movement speed bonus helps a ton because it helps you make up that lost time. Esto habla de la burbuja de tormenta que tenemos en la dungeon. ¿Se dan cuenta, no? ¿De cuál está hablando? La que te cae el rayo en la cabeza. Que te cae el rayo. Y te mata de una vez. Claro, lo que está diciendo es que, por ejemplo, los jugadores que sean shockeados por la burbuja van a tener un 35% de bonus de movement speed por 5 segundos. Que el Lightning Storm solamente empezará cuando los jugadores estén en combate, si no, no. Y que otra de las características es que la tormenta va a empezar cuando... La tormenta va a hitear cuando el jugador se esté moviendo directamente hacia la burbuja. Y pasa que te frenaba mucho, boludo. Era insoportable lo de la burbuja. Estaba buena la mecánica, pero frenaba mucho. Claro, o sea, lo que tocaron es el tema de estar FK en la entrada y que te hitee, o de que solamente estés moviéndote sin combatir en el mapa y que de igual manera te puedan hitear. Eso lo sacaron para que sea mucho más dinámico cada vez que tengamos ese sufix dentro de uno de los glifos. And not just want to avoid it completely. Yeah, that's great. All right. More. Yep, more Nightmare Dungeon stuff. More changes to Nightmare Dungeons. So this is, in addition to Nightmare Dungeons, this is also for our normal dungeons, but we changed some of the objectives for a handful of dungeons. You will see this in the Nightmare Dungeons for the season specifically. Sí, bueno, esto es de los objetivos que aparecen adentro de la dungeon. So that now, when you go into the dungeon, all you have to do is really just go find the boss. You can focus on the critical path. There are dungeon events and other things going on that are optional. Los objetivos de alguno y simplemente tenés que ir por el boss. Directamente a matar el boss, correcto. You can just go in and go straight to the boss. So we're trying out this change. We're going to see kind of how it works with the dungeons. Es que había veces que uno quiere terminar rápido las dungeons. A ver, todo eso lo entorpecía y era bastante al pedo, así que está bien que directamente vayas a matar al boss. Rediseñaron todas algunas dungeons, mirá vos, hicieron cambios adicionales. For the pool of Nightmare Dungeons, también this season,
like we do every Y season. tomaron prevenciones de que las dungeons sean lineales, puede ser. Layouts to limit backtracking significa que estuvieron diseñando y estuvieron revisando las dungeons para que no tengas que volver hacia atrás, para que no tengas que hacer el recorrido 2 veces, para que no vuelvas sobre tu camino, por así decirlo. Ah, está bien. Pero al mismo tiempo trabajaron en que no se sientan lineales. So we found a good balance where the player can engage in the objectives and the Ahí está el ejemplo de la Season 1 a la izquierda y la Season 2 a la derecha. Running back and forth, which bueno, ahora está mucho mejor porque te vas encontrando los bosses desde la entrada. ¿Ves? Ahora sí, boludo, vas de camino, ¿entendés? Ya estás haciendo todo. Mirá antes lo que era. Capaz que te hacías un recorrido al pedo y no tenías ningún boss, no tenías nada, boludo. Si le errabas. Ahora arranca la entrada y mucho más. Mucho mejor, lo tenés de entrada. And then you realize too late that you missed one, you have to go all the way back and track that guy down and waste a ton of time. So we moved these objectives to the critical path. So as long as you're just on the main path, on the main loop, you will encounter them. And sí, se ve, even gente. if you do make a run, ¿Cómo que no hay diferencia? ¿Cómo que no hay diferencia, chicos? Ya de por sí, el gráfico es distinto. Gente, vos arrancás y ya tenés los bosses, no te desvías del camino. Ven que están las dos. Cuando, donde ven a la derecha las 2 puertas con candado, si se fijan, los bosses no están diseñados en las 4 esquinas para después volver hacia arriba, sino que todos están situados del lado donde veamos la puerta. Eso lo que significa es que donde veamos las puertas con candado, en esa zona sí o sí vamos a tener los bots para completar el objetivo para después poder abrir la puerta. No te desvías ni nada por el estilo, va todo derechito, te ahorras un montón de tiempo. ¿Cómo que no hay diferencia? Eventos de mundo, a ver. Los redujeron, mirá, 5 minutos de 30 a 25 minutos. Esos son de los eventos de Legión. Las advertencias, estuvimos reparando un problema que teníamos en los eventos de región con respecto al lugar donde aparecían y luego el evento no respawneaba. Y se mostraba de manera errónea en el minimapa de los jugadores. World Boss spawns. Bueno, el spawn de los World Boss pasó de 6 horas a 3 horas y media. El aviso para los World Bosses va a ser a 60 minutos antes de que comience el evento de World Boss. Antes era de 30. Reparamos un problema que teníamos en los World Bosses con respecto al lugar donde marcaba que iba a suceder el evento y lugo no estaba efectuándose de la manera correcta en el minimapa de los jugadores respecto a lo que tiene que ver con el World Boss activo. Y va a haber un mensaje general para todo el servidor y para todos los jugadores cuando falten 15 minutos para el spawn determinado del World Boss. Yeah, it was something that, you know, players have been talking about. Hey, I have a set schedule, or I'm always at work when these world boss spawns occurs. So now there's more opportunities for players to end up getting their chance at a world boss, which is really good. Yeah, likewise, we have increased the warning timer for these bosses from 30 minutes to 60 minutes to really let you know when they're about to start. You can plan to go and hit these because again, these have slightly higher drops for the Lord Zir fight, for example, and they still have good rewards attached to them as well. So those are up, and then we also made sure that there is now a message that is broadcast to all players. Todavía no dijeron nada de los alijos, seguramente lo dejen al final. So again, doubling down, making Faltan sure players 55 are aware minutos todavía of the kickoff, so you don't have those situations where you just missed it because you didn't realize it was up. So we think that these are going to be some changes that are going to help that quite a bit. All right. End-game activities. Yeah, let's go. I can just keep going from here. So. One of the things we found in Whisper Cache is it used to be when you got into World Tier 3 and you're starting to get your first like sacred sigils and such, that when you finish Whisper Cache, you got the lowest sigil tier key from rewarded from Whisper tier. So now the way it's going to work is when you go and you turn in all your perfecto. Dice que las recompensas que nos van a estar dando los caches de los Nightmare Sigils van a estar siempre 5 levels por encima del level de la Nightmare Dungeon cada vez que sean completados. So they're going to be more relevant for you based on your current progression as you continue to go. So I think that's going to be a fun change for players. The next, so I really want to hammer down this. So gold rewards from Whisper Caches.
gratificablemente. Bueno, si alguien dice greatly una vez más, voy a gritar. Sí, yo también. O sea que es un montón de oro. Realmente va a ser considerable, va a ser greatly. Grita yo. The chance to reroll many more times on an item to get exactly the affix that you're looking for. You know, whispers end up being a really great source of gold for you to continue to farm as you're getting into the end game, and remains so as you go. So it's going to be a really, really big change for you to be able to engage with as you play. And then, so next up, so I know Joe already talked about some of the changes. Bueno, la experiencia que vamos a tener tanto en los Whispers como en los Helltides ha sido considerablemente incrementada. The XP rewards from those moments are much more substantial in this point. We're okay with the idea that Nightmare Dungeons remain a really great source of experience for players. That's fine. But we want to make sure that Whispers and Helltide features in particular are brought up to feel that they are more competitive with Nightmare Dungeons. Ok, dice que Helltide se va a sentir mucho más competitivo, que va a representar un reto aún más grande del que conocemos. Que si bien la experiencia que nos va a dar va a ser mucho más grande, es un desafío mucho más grande ahora afrontar un Helltide. Así que supongo que habrán tocado la dificultad de los Helltides. Bueno. There are advantages no matter which way you want to go. And then, yeah, some minor things here. So Whisper caches, we're granting items from that reward moment that weren't always tied to the item slot associated with the cache. So we've gone through, we've made some changes on the loot side to ensure that won't be the case anymore. So if you go and you open a boots cache, then you're always going to get boots from that cache. So that's going to be a change. That's also, that change has been propagated to the Helltide caches as well. It shouldn't be the case anymore that you end up opening a two-handed weapon cache and you just get a ring or something along those lines. And then also, Helltide chests now also have specific icons on the map to indicate their Perfecto, dice que ahora los baúles que antes teníamos que ir a mirar a otro lado, por lo general, ahora van a tener identificación en el minimapa y en el mapa de qué tipo de ítem vamos a poder canjear como reward dentro de los Helltides. Para que no tengamos que llegar hasta que ver. Entonces automáticamente va a tener un icono que nos va a mostrar si es un arma de dos manos, si es un anillo, si es guantes. Gracias a Dios. Oh, Dios, gracias a Dios. Tenemos que ir a mirar otra página. A ver. Ahora va a ser dentro del mismo juego. En el UI los ítems ahora van a poder ser marcados como favoritos o basura. Tanto en nuestro baúl como en nuestro inventario, los ítems favoritos no van a poder ser vendidos ni salvados automáticamente para que nadie tenga problemas de perderlos. Bueno, bien, bien. Por fin, boludo, vas a poder bloquear los ítems para no venderlos, boludo. No podía creer que no lo tenga. Ahora lo tiene. Players who like to manage their inventory in different ways to do that. So we've added the ability to favorite items, and of course, this protects from situations where you might have accidentally salvaged or sold an item that is really important. Aspectos extraídos. Ok, cuando extraemos un aspecto con el mismo poder legendario, ahora los vamos a poder agrupar juntos para que no ocupen más lugar de lo normal. Sobre todo cuando los tenemos en el stash o en el inventario. Eso significa que, por ejemplo, vamos a poder tener 5 filos maestros y eso nos va a ocupar solamente un slot dentro de los poderes legendarios. No vamos a tener 5 slots con 5 filos maestros. Se van a agrupar uno encima del otro. The sorting of those affixes is now consistent within the type of affix that it is. So if you have 2 items that both have strength on them, the strength is going to appear in the same location vertically. Perfecto, lo que está diciendo con respecto al sorting es que cuando estemos viendo características de un ítem, los afixes fueron ordenados para que estén en la misma escala de lectura, para que sea mucho más fácil hacer las comparativas entre ítems. Bueno, herramientas para los mapas de Dungeon. So they'll now display, when there's an active whisper, they'll now display the aspect name and the description. It's no longer hidden. Perfecto, las Dungeons van a tener una herramienta que nos va a mostrar el nombre y la descripción de qué estamos recibiendo como recompensa cuando la completemos.
Of course, this is esto ya lo habían dicho, ¿no? You can now search and filter your Perfecto, sí. El baúl va a tener filtros y vamos a poder estar haciendo búsquedas particulares dentro del baúl. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Ay, Dios! Gracias. Gracias. Ya lo habían dicho, pero igual lo festejo, porque de ahí a que lo hagan. El dicho al hecho y un árbitro hecho. Sí, claro. So if you take a look at the top there, you can see that the wow, it's a little bit hidden by that tooltip right now, but difícil. Salió con el máximo armadura posible, el hijo de puta. ¿De dónde lo sacó? Está editado. That fill the criteria and none in the other tab. Or in this case, there are 3 in that tab and 1 in the other tab. So they're highlighted, so make it easier for players to search through and find items in their stash. Yeah, another hotly requested item from players as well. A lot of our UI UX updates in general are, se puede filtrar por sagrados y ancestrales, por todo vas a poder filtrarlo. Por todo, hasta por socket se puede filtrar. Gracias a Dios, viejo. No lo puedo creer. We have some more. No, el modo streamer, a ver. Players that want to hide identifying information. That wish to hide identifying information. Ok, dice que los jugadores que quieran ocultar su información específica, como el nombre de su personaje, su band de tag y demás, van a poder encontrar estas opciones nuevas en la parte de Social Options en el menú. Texto de combate. Los textos de combate, donde tenemos las especificaciones de vulnerable, fortificado y demás, lo vamos a poder ocultar ahora si queremos dentro del juego. Lo pidió un montón de gente esto, sí. Sobre todo para los mobs y demás con los enchants, bueno, lo vamos a poder ocultar. Era re molesto tener todo eso en medio de la pantalla. Totally fair, happy to get this out to players. Ahora lo vas a poder ocultar. Bueno, están escuchando. And we've added an auto run feature. ¿Qué vas a poder correr automáticamente? Autorun. El autorun ha sido agregado. Cuando presionemos la tecla bindeada, el jugador va directamente a moverse en la dirección que querramos. Que esté face significa que tenga frente en el cursor del mouse y solamente vamos a tener que direccionarlo. Hasta que suceda alguna acción como saltar o demás, o activemos un skill y se inicie un combate. I try to get ahead of myself. And Yeah, I'm like, but this one is important. Antonio was talking about the improvements to Nightmare Dungeons. Al minimapa se le quitó zoom para que la vista del minimapa sea más amplia y podamos ver un área mucho más grande en el minimapa sin tener que acceder al mapa general. Hubiera sido bueno que agreguen el tab, ¿no? Como cualquier RPG clásico, pero bueno. This means that when you're in a dungeon, you can see more of the algún día lo van a agregar, lo sé yo, todavía tengo confianza. Ojalá que digan, le agregamos más uno al personaje, podés alejarlo un poco más, boludo. Eso sería un golazo. And I know now I can get ahead of myself here. We have a lot of updates regarding items as well that we do want to kind of go over. So, Mr. Joey P. Oh, yeah, sure. Happy to talk about some things. So, yeah, we made a few changes. I know that some things we've already talked about a bit before. Ahora se van a contar como materiales. No ocupan más lugar en el inventario las gemas, ¿no? Claro, lo que dice es que las gemas no van a pertenecer, no van a dropear más directamente como recompensas. Rather than having like individual items that go into your inventory. O sea, como materiales ahora, algo así. No, cuando se refiere al gem shard, lo que está diciendo es que los materiales van a ser directamente derivados al joyero para craftear gemas. Y ya los tenés guardados ahí y no ocupan. Claro, no dropean directamente, eso es lo que está diciendo. Claro, quedan guardados como materiales, entonces vas al joyero y... Claro, vos te ganas los fragmentos de la gema y esos fragmentos van directamente al joyero. No es algo que vos vas a podar portar. Entonces directamente vas a craftear. Que era horrible. Te ocupaba un montón de lugar y las gemas al pedo. Al pedo. O sea, se almacenan como material en la ventana izquierda que tenemos en la solapa. Claro, exacto. Menos mal. Ahora sí nos vamos a ahorrar un montón de lugar con todo lo que pusieron. Igual quiero saber a ver qué hacen con el alijo, con el inventario y todo.
Enchantment cost been updated. What a Los costos de los encantamientos. single line, What a right? very general. So the ultimate thing here that I want to cut to is enchantment costs overall have been reduced, but the way that works out is that Sí, sí, se van a poder tradear, gente, porque no está hablando de las gemas completas, está hablando de los fragmentos que llevan a una gema. And then the progression of the cost of that, of re-enchanting that item, is going to go up much more slowly over time. Igual para qué querés tradear gemas, ¿no? Spike quite as quickly. Si las conseguís al toque, it's going to be a little bit less Bueno, expensive pero for players to go and try to re-roll items to their heart's content. To find Yo no sabía qué carajo hacer con las gemas. And this partnered with the changes that we made to Whisper Bounty cash turn-ins, where you get like way more gold from at those moments. Ok, lo que está diciendo es que cada vez que encantemos un ítem, sobre todo los primeros encantamientos van a ser un poco más caros, van a ser un poco mayores los costos que vamos a tener, pero que eso va a ir bajando a medida que ese ítem vaya recibiendo más modificaciones. Materiales de crafting, I'll read the line and then I'll explain it. So crafting materials will drop in place of lower item power, normal magic, and rare equipment in World Tiers 3 and 4. And what do I mean when I say that? What I mean is when you go into World Tier 3 and you start getting sacred items dropping for monsters, you will find that you will no longer be having normal items dropping for monsters. The only items that will drop for monsters in World Tier 3 will be sacred in nature, their equipable gear. Ok, lo que está diciendo es que los materiales de crafteo van a empezar a dropear en los World Tiers altos, sobre todo en el 3 y el 4, que era algo que antes no pasaba. Y que en normal de tirar tantos ítems normales, mágicos o raros, para después tener que salvarlos, romperlos y conseguir esos materiales direcamente, va a empezar a existir el drop de materiales. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Un golazo, hijo. Now, I will say that if a legendary item drops for you that is of normal quality that you could have got level 50, in World Tier 2, if a legendary item drops for you, that will still appear for you in World Tier 3. Quiero ver lo del inventario. So that will you're not going to be losing out on legendary items potentially could drop for you in part of the experience. When you go into World Tier 4, only ancestral items will drop for you as you're playing. You will no decir que no nos van a longer see decir que sacred agregar más items or pestañas? normal items from that point forward. Once again, Y legendary capaz que and con todo el items lugar, in that case para ellos, of todo lo que sacred nos nature ahorraron del or lugar y normal todo, nature capaz que era eso. will still continue to appear for you as you continue to play. But, for the most part, getting a ton of these items out of your inventory as part of this change. Yeah, it's this and the gems changes are going to help out a lot with inventory management. Y todavía queda un tema de 2 horas más. Está diciendo que la idea principal de todo esto de cómo administrar los drops y cómo administrar las joyas y demás tiene que ver con que quieren encontrar una dinámica mucho más productiva para todo lo que tiene que ver con la organización del inventario. O sea, para el lugar que ocupan las cosas, por así decirlo. Dice que los tier 3 y 4, el dropeo de sagrados y ancestrales van a tener un gran ítem, ¿no? Un gran ítem power, o un gran potencial. Claro, lo que está diciendo que en tier 3 y 4 del cap de 7.25 que conocemos, bueno, los ítems sagrados y ancestrales van a estar mucho más cerca de ese límite a través de los últimos 2 World Tiers que juegan. Siempre teniendo en cuenta que 7.25 es el máximo, ¿no? 7.25 para sagrado, 8.25 para ancestral. Prácticamente no se veían objetos de 8.25. O sea, literal. Eran muy pocos, sí. Que no, era poquísimo, no los veías nunca prácticamente. Now the way that we've changed things is that starting in Sacred Tier, I guess we'll talk about Sacred Tier first. So if you fight a level 55 monster, you'll have the typical Sacred Eye Power range when you're fighting that creature. When you fight a level 56 creature, the eye power minimum and maximum of that range increases by 2. So every monster level from that point forward, the eye power of the potential output of that item is higher. Ok, perfecto. Lo que está diciendo es que a medida que vayamos incrementando el nivel de los mobs que vamos matando, sobre todo a partir del 55, 56 en adelante, la posibilidad de que el item power del ítem que va a caer sea alta y esté cerca del cap que tiene ese ítem, dependiendo de su clase ancestral o sagrado, va a estar cada vez más propenso a acercarse a 8.25. Y que eso tiene que ver justamente para promover que las personas vayan a jugar y estén tratando de matar mobs lo más altos que puedan.
One of the things we've wanted to try to ensure is that players do have the time needed to go and kind of gather items of value that they can use to put their build together. But we don't want the player to feel like, in an effort to hit that solution. Perfecto, lo que está diciendo es que la idea es promover que los jugadores intenten conseguir el mejor equipamiento posible y que no todo el mundo se conforme con decir, bueno, tengo este ítem, no sé, 810 y ya con esto sé que puedo jugar perfectamente y que no hay diferencia. Bueno, ahora la diferencia entre un ítem 810 y un ítem 825 va a ser notorio. Eso es lo que está diciendo. Y claro, porque así tenés motivación. ¿Qué motivación tenías antes? ¿Qué motivación tenías en hacer el endgame en las Nightmare Dungeon? Ninguno tenías. Así que lo veo perfecto. Lo veo bien. Potential of 920 at that point. And that's just at level 100, right? Once you start fighting higher level monsters than level 100, when you're fighting like level 101, ya lo mejoraron, monsters, the minimum range of the item output goes up by 1 for every monster level from that point forward. So you'll get to a point where you're fighting level 150 creatures and such that the eye power range of that item, 125 monsters and such, the eye power ranges of those items are effectively like on par. Like they are, it's like 920 to 920 is like the end result long term. Perfecto, lo que está diciendo, por ejemplo, es que a gran escala es donde más se nota. A medida que empezamos a matar mobs que tienen level 100 en adelante, sobre todo los más altos de todo el juego, mobs que tengan level 150 o cercano a 150, el rango de posibilidades de estar cerca del cap principal que va a tener ese ítem con respecto a su ítem power va a ser altísimo. Y que si matamos mobs, por ejemplo, de level 150 o más, es muy posible que el rango de dropeo de ítem power sea ya directamente a partir de 815. ¡Oh! ¡Tenemos motivación para hacer dungeon más alta! ¡Vamos! ¡Wow! Pasamos de Marte a aterrizar en Neptuno, ¿eh? ¡Vamos todavía! Perfecto. Lo último que dijo Pepiora fue que la idea es que cada jugador intente conseguir el equipo más perfecto para su clase. Claro, por lo menos que te motive a hacer dungeon más alta. Si no tenés motivación, ¿para qué vas a hacer dungeon más alta? El segundo cambio que están hablando ahora es que el caché que nos da el árbol era de 10 ítems, de 10 item power, y que ahora va a ser de 20 item power rewards. O sea, lo aumentaron, el doble. Era ahora, viejo. Now there's an offset, so you get additional item power value from the items that you get from that cache normally. And then, in addition to that, the upgrade caches, the legendary caches that can occasionally appear when you're turning in your whispers, those are going to give you 20 eye power above what your level is at that moment. Meaning these end up being compelling ways for players to want to go and try to collect rewards from engaging with these systems. Again, while they're earning tons of gold, and also while they are getting materials they need to go and summon the Echo of Varshan in World Tiers 3 and 4. And then next, of course, is Helltide caches also benefit from this same change, in that all Helltide caches, perfecto. Los rewards de los Helltides también fueron aumentados. Attach them for the rewards that come out of that. Now, a question that might get asked is, perfecto. El nivel, lo que respecta a los Helltides, dice que los rewards, o sea, si canjeamos armas, por ejemplo, de 2 manos, dentro de Helltide, los ítems van a tener un más 20 de item power aumentado. ¿Sí? Entonces eso, para darles un ejemplo rápido y que se entienda bien, porque quizás lo estoy diciendo mal y apurado, es que ahora vamos a canjear ítems que en vez de ser 800 de item power van a estar siempre en 820 o por encima. Van a escalar de la misma manera que escalan los drops a medida que matamos mobs de mayor nivel. Era hora. Lo mismo van a hacer con las recompensas, tanto del Helltide como del Árbol de los Susurros. Espectacular. Era hora que te motiven con las actividades de endgame, viejo. Ahora por lo menos vas a hacer más mareas infernales. Lo que está diciendo Pepiora es mucho del feedback que tuvimos es de gente que dice, Diablo siempre fue un juego de farmeo, y jugar y farmear. Queremos un poco de eso. Bueno, perfecto, estamos tratando de dárselo. Queremos que cada jugador consiga la parte más perfecta y exclusiva posible para su clase. Siempre fue así, Diablo. ¿De qué estamos hablando? Siempre fue de farmeo y mejorar el equipo. But with all these new bosses, because they all have their own loot tables and everything associated with them, at least with Duriel, because that in itself is a level 100 boss. So what type of kind of item power can you expect to find off of like? Yeah, you'll find eye power 920 stuff off Duriel. So there are unique items that Duriel drops that are only some of them are very new and coming in with season 2.
Perfecto. Muchos de los ítems nuevos únicos que van a venir con la Season 2 van a depender pura y exclusivamente del dropeo de Duriel. Eso no significa que otros bosses relacionados a la Season 2 no puedan dropearlos, pero sí es verdad que el porcentaje de probabilidad es diferente. O sea, tenés más chance de que Duriel te dropee los nuevos ítems de temporada. Por así decirlo. The iPower range for Duriel is much smaller than 75. I don't remember exactly what the range is specifically for that number. But that is increased, but the uber unique items. Sí, gringo, el renombre se pasa de temporada a temporada y de clase a clase y de jugador que te crees a jugador que te crees. No hace falta que hagas más tu renombre. No se hace más renombre, ya está. Si lo hiciste, queda para todas las cuentas, personajes, todo. So when you get an uber unique item, there's not a better version of that specific uber unique item that you can get. That's always the very best one. Perfecto. Lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando vayamos a matar a Duriel y estemos escalando, tengamos un promedio de item power en nuestro personaje, todo lo que nos dropee de Duriel va a estar por encima del item power que tenemos. De manera que el juego siempre va a tratar de ofrecernos como recompensa el item power mejor posible para lo que tengamos equipado en ese momento. Porque el juego va a estar tomando referencia de con qué equipamiento fuimos a matar a Duriel. De manera que todo lo que nos caiga siempre va a ser al menos mejor de lo que tengamos equipado. Bien. Es la motivación, ahí está. Ahora sí vale la pena ir a matar al boss. La idea es que siempre consigas la mejor versión de ese ítem posible para vos. Está bien. Por así decirlo. He has been summoned. He's on vacation. Está muy bien. He's watching though. But yeah, we're going to be talking about all that stuff. We're also going to be talking about, the resistance changes and stuff that we've been talking about today, and how it's going to be much more valuable for people to be ensuring that they have it on like rings and all those other. Ok, el 10 de octubre, o sea, la próxima semana, si no me equivoco, que es martes, hay un stream que solo se va a dedicar a los cambios de clase para cada una de las clases, a los detalles en cada una de las mecánicas que estuvieron trabajando y a los ítems únicos nuevos y las actualizaciones que recibieron los que ya están en el juego. Y va a durar 2 horas también. The first update that will be coming even after Season 2 launches. And that's something that, we can briefly talk about here, which is after Season 2 launches, we'll of course have additional updates that will be coming within the season. And each of these updates are going to be adding. Vamos a estar hablando de los cambios a las resistencias y los cambios de cómo funcionarán las resistencias a partir de ahora. Features that players have been asking for. So we'll be actually showcasing what 1-to-1 will be. Okay, dice que van a tener una actualización que va a llegar después del lanzamiento de la Season 2 y que van a estar explicando de qué va a tratar. Y que como siempre vamos a tener muchísimas más actualizaciones pequeñas o de mediano término que van a estar llegando a través de el recorrido que tenga la Season 2. The BlizzCon collection items and everything that will be available for players to be able to partake in. That will have items within Diablo 4 and of course items from other games that are going to be featured at BlizzCon, like World of Warcraft, Overwatch, and all the others. So. But most importantly, at BlizzCon, you can bug Adam in person. Yes, you can bug all of us in person at BlizzCon. So make sure to, if you are going to be coming to Anaheim, to check it out. And if you're interested in coming, of course, you can grab a ticket to BlizzCon. Lo acaban de decir, Mangel, el 10 de octubre. Good. First weekend in November, Friday and Saturday. Van a hablar de clases y actualizaciones de las clases y qué más. Other thing that we did want to talk about is there's some changes that are coming in regards de las habilidades to Smoldering Ashes for the free tier of the Battle Pass, because we've gotten a lot of feedback from players, and this kind of ties back to the experience items that we were talking about, where the tiers of the Smoldering Ashes were pretty deep in, cambios en el daño, you would already be like la resistencia sobre los objetos únicos. And I know one of the big changes that we're doing is the character level requirements for those specific tiers with Smoldering Ashes have been reduced. So players will now actually run into those Smoldering Ashes and be able to use them. Vos lo ves afónico, pero el tipo te administra todo. Which is really nice.
La verdad que esperaba igual que me dijeran sobre más pestañas, el tema de la armería, resetear Paragon con el tab y eso, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen el 10 y capaz que para la tercera temporada lo tengamos. On new season blessings, yes, there are 3 new season blessings for season 2 that will be part of the new battle pass, of course. And of course, one other thing with the battle pass is there is going to be new town portal skins that will be unlocked and available for players as well. So of course, you can now change from blue town portal to different color town portal if you'd like, and there will be other town portal skins available in the battle pass. Estéticas que respetan al color de los portales. Angelic one. Very cool. Yeah, you can look like you're friends with Imperius or like best friends with Imperius. With your new town portal. And again, the free track. Exactly. Yep. Imperius, Inarius, sorry. Well, any of the ancients. Yeah, technically, it would be more orange, I would say, if it was Imperius to match him. So I've been playing some Heroes of the Storm lately. So. Love Heroes of the Storm. I've got Imperius. Estás jugando Heroes of the Storm. Well, we do actually have one other big news thing that we did want to actually talk about today as well. Ahí dijo, él está jugando. Which is, we are bringing more Diablo 4 players into the world because we're here to announce that Diablo 4 is actually going to be launching on Steam with the launch of Season 2. Okay. So on October 17th, Diablo 4 will be available on Steam. El 17 de octubre llega Diablo a Steam. It carries over the same elements as all the other or all the other platforms. So cross-play, cross-progression will work immediately. Absolutamente todos los jugadores que lo tengan en Steam van a tener el crossplay y el cross-progression con su cuenta. If you have friends on Battle.net and they prefer to play on Steam, they can of course play together from both sides. Es exactamente si tienes el juego en Steam o el juego en Battle.net. For Diablo 4 coming on Steam. It's really nice if you if you have a Steam Deck, it's another option of being able to play Diablo 4. So you can take it like on the road with you, which is really no lo puedo creer. Diablo 4 es Sanctuary on the go. ¿Qué es esto? ¡Ah, la mierda, viejo! No me la esperaba. Esa sí que no me la esperaba, Eso tiene que ver con una cuestión más técnica empresarial, que es que Microsoft tiene un commitment obligatorio, o sea, tiene una... ¿Cómo decirlo? Tiene un contrato de obligación en la cual cada uno de los títulos que represente o que sea accionista mayoritario deben estar expuestos al store de Steam de manera global. Así que estimo que tiene que ver por ese lado. Pero si lo vemos en Steam próximamente en el Xbox Game Pass. Ask the questions and of course call out people's names and attempt to pronounce them correctly, but I know we will start off with one first question here as we Diablo 4 seguramente esté precio regional ahora. But what plans do you have? Por supuesto, Steam tiene un precio regional con ajustes de impuestos exclusivos en cada uno de los países. Así que puede haber alguna diferencia de precio entre Battle.net y Sí, seguramente tenga precio regional y sea más barato. ¿Cuáles son los planes para la itemización? Perfect their build. We have a lot of ideas of things we want to add on the itemization side in Diablo 4. The sorts of things I talked about earlier in the item section, like those really are just like some first small steps of the sorts of things we want to do. But we're reading through all this feedback. We have like really interesting ideas and designs that we're working on the side. And we're excited to be able to bring those things to you over time. And we'll be talking about more of them in the future. But we have big plans for itemization for Diablo 4. Dice que están muy contentos y que están tomando muchísimas ideas que le están dejando las personas a través del feedback con todo lo que tiene que ver con la construcción de ítems y de builds en el juego. Y que muchas de esas cosas se van a ver llegando de manera más rápida que lo normal, sobre todo en la itemización. Y dice que nos van a estar contando cuánto de todo lo que tenga que ver con ítems van a estar agregando en el futuro dentro de poco. I'm not sure what is being asked there. They're asking if there's going to be like some more plans for some like open world content or anything that will be on. La pregunta que le hicieron tiene que ver con respecto a ver si va a haber mucho más contenido que tenga que ver con el open world en el juego.
tanto de temporada como no. Una pregunta. Por fin está haciendo preguntas como la gente. We want to have a mix of gameplay. Ahora falta la pregunta, ¿cuándo va a salir la próxima temporada de Diablo? ¿Cuándo sale la segunda temporada? Es la pregunta típica pelotuda. Crear un personaje nuevo. Some of the changes like the monsters being on level with you in open world. Ahora no tengo que hacer más el renombre. Ya lo explicaron. Yeah, in addition to that, making sure that the various activities el renombre lo tengo que seguir haciendo. Feel more rewarding to engage in on their own. One component of that being that the summoning materials that you need to go and farm these bosses that you want for these special unique items, and in some ways to go and challenge Duriel as well for those uber unique opportunities. Like these represent, I think, good steps forward to kind of make these content feel more compelling in general. But as we continue to march forward, and we're looking at, I mean, we showed the content chart earlier with like all of the bosses and the way that we're sort of thinking about various parts of the end game experience. There's a lot of room there for us to continue to create more distinct activities that appeal to different kinds of players, and also just continue to bring out like various kind of parts of Sanctuary to make things more fun and engaging for players. So this really is, again, like just like the first step of the sorts of things we want to continue to add and inject into Diablo 4 over time, right? And adding more content to the overworld is a part of that. Particularly like, content that has like high monster density and is like fun to go and engage with and slaughter monsters in. Adding it and the relevance of the content in the world, right? Because if there's content in the world but it's not relevant, then it just you're just riding past it, right? That's absolutely right. Yep. We have a question from Legless Puppy, which probably rolls around on wheels. La pregunta pelotuda viene ahora. That's really sad, actually. Well, I mean, if they're on wheels, that's pretty cool. I mean, I guess if it has wheels. Yeah. Sure. Rolling on some good rims or something. Okay, I guess Adam likes taking legs off puppies, but weird take. Is there any chance of the level cap being removed off of Paragon glyphs? Yeah. ¿Hay una chance de que del Paragon dijo? Renovar el level de los Paragons. About how we look at power progression in Diablo 4, particularly like, we talked a lot more about this like before launch, and a little bit before Season 1. But Diablo 4 is designed with the idea of kind of cap power progression sort of in mind. Con recalibrar cada uno de las bonificaciones que nos dan los Paragons que no ponemos. Continue to grow the power of their characters as they continue to engage in the game. We will be looking for more opportunities for players, particularly as they reach level 100 and they're looking for more ways to get stronger and get more powerful. We want to find more ways for them to do that feel in ways that feel compelling and are fun, and don't feel like this extra task work they have to do in order to like take that next step, right? Yeah, I think if I think about the reasoning behind that question, I think part of it comes down to, we talk about cap power progression, which has good reasons, like you're talking about, but also players are saying like, well, I ran out of stuff to do. Can there be more stuff to do, right? And so, what. Claro, lo que está diciendo es que ellos entienden que hay muchas personas que quieren que, por ejemplo, no haya cap de Paragon, ¿no? Y que el juego sea más libre para que tengas que hacer muchísimas más calibraciones en tu personaje y en tu build, y de esa manera tener más defensa, más daño, más progresión y demás. Pero que ellos saben también que, exacto, ellos lo que están tratando de explicar es que ellos lo saben perfectamente, pero que tratar de abrir eso y dejar el libre albedrío para que ya directamente no exista un capeo, va a hacer que el juego directamente sea una calibración de a ver quién pega más y más millones de millones como pasaba en Diablo 3, y que eso después a la larga termina deteriorando muchísimo la diversión en el juego. Es lo que trató de explicar Pepi ahora. Aparte, poner más Paragon se vuelve contra fruta, ¿viste? Sí, ellos lo que dicen es que la idea de ellos es poner más contenido que tenga que ver con el grindeo de la clase, del personaje y del build, pero no abriendo el Paragon a que sea libre, sino que la idea es agregar contenido que vaya teniendo bonificaciones, que vaya teniendo distintas funciones que nos puedan mejorar desde ese lugar. Question about Uber Uniques. Is there a chance for you guys to improve Uber Uniques? Le preguntaron si existía la posibilidad de de hacer un reset de Paragon automático, y bueno, ahí dijo que lo están revisando.
item bucket changes and things, or the affix and skill bucket changes they've made. Pero tan difícil es agregar un puto botón para reiniciar cada tablero, no ser que sea engorroso sacar punto por punto, but I padre. suspect that there are opportunities for us to make some improvements, particularly with some Uber Unix. Yeah. JJ Lafrite says, is the stash search usable for legendary power? Yo ya conozco, estoy revisando. Yes. Yes, you can search through those. So it'd just be searching through the box or anything like that, because we do have that field that lets you actually look that up specifically. Nelix87 says, are there any plans to give clans some love? Currently, clan management is very limited. Clan leaders and their officers has very minimal tools to track anything related to the clan. Are there like maybe plans for like clan stashes or more opportunities for clans to actually be able to, you know, share? Perfecto, está preguntando sobre los stashes de clan y algunas otras cosas que ellos mismos habían nombrado antes de que salga el juego, ¿no? Esta posibilidad de tener un stash de clan, de tener un almacenamiento para el clan, de poder hacer el store exclusivo del clan y demás. Will we be receiving more coins in the battle pass instead of 666? And I know that there is a change this season for the battle pass, because there was a lot of feedback where players would receive platinum, and then they wouldn't be able to actually end up using that platinum to be able to grab something from the shop. You will be able to use platinum. ¿Mate está por acá? Sí. Amigo, me tengo que ir al médico. Me tengo que ir al médico. Llegué hasta acá. Te pido mil disculpas. Perdón por pegar por rajar. Me tengo que ir al médico. Tengo 20 minutos, tengo turno al mes. Sí, me habías dicho 4:30, boludo. Nada. Mate, amigo, nos vemos. Cuídense. Saludos. Perdonen. Nos vemos. Aparte lo tengo Agus ahí. So no news on items just yet. So in terms of the number of uniques we're adding every season, ahora nos vamos a quedar analizando todo, no se preocupe. There are more than 6 as part of season 2. So we'll talk more about that. We'll talk about some of these numbers. But yeah, I think there's more than, I think there's like 12. Sí, es preguntas y respuestas, o sea, ya no va a haber nada más nuevo, gente, como para ahora vamos a estar repasando todo. As we go, but now there's ways for players to farm these things. You know, we're excited about trying to find more opportunities to inject some of them, but we also want to continue to add new legendary aspects as well. Yeah. And more ways to kind of like create that build. Lo que pasa que estoy con dolor de garganta. Yeah, in general, season 2 is represented. Y estoy medio prefebril y eso, y estoy medio detonado. No quiero hablar mucho para no cagar mucho el stream tampoco. Y como ya traduce bien, estaba ahí a full. Good name, not biased at all. Pero está Agustín. Entra al Discord si querés, Agustín. Va, si podés. Yeah, that's a really good question, actually. So, Echo of Lilith is our pinnacle challenge boss. She is very. ¿Cuántos objetos únicos agregaron por temporada? ¿Alguna noticia acerca de set? Estamos agregando más oportunidades para que farmeen estos ítems y habrán más ítems a medida que pasen las temporadas. No hay planes de agregar set todavía. Todavía no, más adelante. Right, so like we want to make sure that if you have gotten your build together and you know the fight really well and you've got the proper amount of poison resist, which I recommend, that's going to make it a little bit easier to engage with overall versus the hard mechanical challenge that Lilith poses kind of separately. So Duriel is going to be less difficult overall to overcome than Uber Lilith in this way. I'm going to try to combine 2 questions into one here because I think they're pretty similar in terms Ahora vamos a analizar si fueron buenos cambios o no, gente. Ahora lo analizamos. Ahora vamos a analizar. Vamos a estar will the 5 new bosses you target farm be a permanent addition after season 2? Don't answer that yet. Oh, you already did. But we can. Thanks, Joe. Duriel va a ser más fácil porque and then now I can't even find the other question, but it was related. Oh, here it is. Fat Teppy says, "Do you guys have any plans for Eternal Realm content, something permanent that isn't just seasonal?" ¿En serio dijeron que Duriel va a ser más fácil que Uber Lily? I do want to note because Joe just mentioned. Yes, the boss ladder items that we were just talking about will be going beyond season 2, and then they also will be part of the Eternal Realm day 1 with season 2. So even Eternal Realm characters will be able to partake in farming those specific bosses and items, and items themselves. So
The other side of that is just dijeron lo contrario, que será más complicado que Lil. Está. You know, when we talk about, like, when we showed the chart of the content types before, and, oh wow, it's already prompted. When we showed these ¿Tienen things out planes para before, once contenido de again, Reino as a Eterno reminder, que no sean de we do see that temporada? there's a lot of space Sí, in here estos for cambios de players, la temporada estarán in disponibles Eternal también en Realm Reino and Eterno. seasons to go and engage with different kinds of ¿Cuánta content gente hay que and juega Reino and Eterno? progression. So we are excited about trying to provide more of those opportunities as we can. Siempre preguntan lo mismo, boludo. Dejate joder, boludo. Part of making the game better is making sure that it's more fun at those stages. La verdad que yo no le veo ningún sentido jugar Reino Eterno. O sea, de verdad, yo sé que debe haber gente que juega Reino Eterno. Pero ¿qué sentido tiene, boludo? Jugar con el mismo personaje de... Hay bastante gente, aparte vos tenés en cuenta que cosas de temporada realmente no llega tanto a Diablo, entonces la mayoría de cosas no te las perdés y puedes ir jugando con tu personaje. Pero es aburrido, boludo. O sea, lo lindo es volver a empezar de cero y farmear todo el contenido nuevo, boludo. Pero es aburridísimo jugar, boludo, con un personaje que ya jugaste, boludo, en el Reino Eterno, otra vez de nuevo y probar el... Qué sé yo, para gusto los colores, ¿no? Está bien. Respeto, pero aburridísimo. Question from Digital Wizard 91 regarding endgame boss mechanics. Is there any visual improvements to the readability of their attacks compared to like? ¿Han pensado la chance de agregar? ¿Han pensado la chance de craftear calabozos de pesadillas específicos? Lo que dicen, todavía estamos considerando esa idea y estamos pensando en qué será mejor para los jugadores, basándonos en el feedback de los jugadores. We even showed like even like the boss like quick little intros as they're kind of joder y pongan eso una vez, boludo, dale. At least with Gregor, like you can kind of see some of his mechanics. Se tiene que decir, boludo. Regarding the lo tienen que poner cuanto antes lo del crafteo, cuanto antes. When encountering this specific boss, so yeah, there are some changes for sure on that. BR Bulbul. Are you going to be able to save acerca de los bosses de endgame, ¿hay alguna mejora en la claridad visual? Sí, hemos compartido un poco de esto con ustedes, pero además hay más cambios que serán implementados, que lo vamos a estar viendo en el Devstream del 10 de octubre. Sí, se viene otro Devstream de 2 horas el 10 de octubre y lo vamos a estar viendo acá. Esto no es nada, es la mitad de lo que presentaron. Vamos a ver. Plans for this from Intrepid Gamer? Are there any plans for like adding a trade interface where players aren't having to actually use like other third-party tools, like going over Discord or something like that to potentially find opportunities to find, you know, other users that might have that. Yeah, there is some light functionality baked into trade chat right now, but I think we're really, as part of the season, like with the material trains can be available for players to use to summon the bosses. I think we're starting to see players begin to stress the systems that we have, and based on their feedback, it's going to advise a lot of how we want to like think about trading in the future for Diablo 4. Yeah. So that's going to tell us about like UI UX enhancements we want to make and just general like improvements to the like the kinds of things you can trade, stuff like that. Yeah. Arcadium OW says, previously the idea of permanently upgrading our Codex of Power with extracted aspects was discussed. Are you guys still interested or looking into this? We want to make the Codex of Power better in ways like that, and we'll have more to share on that in the future. It's an interesting idea. Yeah. And I know there's a lot of people chiming in specifically in chat about like things like leaderboards, which we've already talked about. That is actually a coming in season 3. Season 3 feature. So leaderboards are most definitely coming, and those will be available in season 3. Pugina TV says, "Do I need to buy the game again in Steam, or is there any source use of it in Steam if I bought it before?" You don't need to buy the game again on Steam. It's your choice. If you prefer to play on Steam, you can. Or sorry, let me clarify. You do need to buy the game again on Steam if you want to play it on Steam. But if you already have the game, of course, you have the option of playing it on the other platforms, specifically from that front. There's some people that prefer to purchase games on Steam and have it available there. So they have that option now, starting with Season 2 on October 17th, when the game becomes available on Steam. So, trying to think here. I've now lost track of where I was because I was going down a list. Legless Puppy again has another question. Queremos hacer que el códex de poder mejore en cuanto a la extracción de aspectos y habrán más cambios en el futuro. Los leaderboards serán implementados en la temporada 3. Yeah, I kind of answered this a little bit before. So we are looking at ways to make sure that players feel like they've got good progression opportunities once they reach like level 100. They've capped out some of these sorts of systems.
the exact contents of that, or like exactly what we're going to do, we're not ready to talk about just today. Yeah. But we are definitely aware of the interest in that particular solution, for example. Yeah, I mean, we talked a lot about the changes in Season 2 that relate to leveling up to 100. And a natural consequence of this is that more players are going to reach 100. Yep. And that means they need content to do. And that's something that we're spending a lot of time thinking about right now. VZAT says, can Duriel drop 920 item power rare items or just Uber uniques? No, the items that drop from Uber Duriel at that stage are not going to always be, like the rare items won't always be 920 eye power. ¿Debo comprar el juego de nuevo si lo quiero jugar a través de Steam? Sí. Eye power swing on the rare item drops from Uber Duriel. Or the Duriel, the King of Banks. Boludo, dejate joder, boludo. So that's the, o sea, si lo querés jugar a través de Steam, lo tenés que volver a comprar, boludo. Obviously will have a much tighter range than y qué sé yo. Y que son plataformas separadas también. Creo que es evidente, ¿no? Está bien, está bien. But rare items, no, they will still have a range. If you want to get tighter range on rare items, then you can maybe potentially think about going and hitting nightmare dungeons y bueno, boludo, es como que tengas el juego en Epic y en Steam, boludo, o sea. Aparte, ¿para qué lo vas a comprar si lo tenés en Battle.net, no? A lot of questions about loot filters. Don't know if there's any plans or discussions regarding. Y claro, boludo, claro. Es evidente, está bien, está bien, está bien, está bien. No está mal. A ver, Steam quiere sacar su tajada y bueno, si lo quieres jugar por Steam, y bueno. Claro, es que no tendría sentido. And it's something that we're exploring right now. And then, let's see, there is a question from Misfit Dio, which is, will Nightmare Sigils rotate within the season, or will it be the same dungeons for the whole season? Filtros de loot, ¿alguna actualización al respecto? Esta pregunta me interesa. Solo reconoceré que poder filtrar el loot es algo que se disfruta y hemos escuchado sus ideas al respecto. Lo estamos viendo. Por favor, si no entra ahora lo del loot, que entre en la temporada 3. Lo pido, por favor, gente. Necesito filtrar el loot. Por favor, por favor. O pasar el cursor y ver lo que hay tirado en el piso, viejo. Actually, you know what? I know it's a question that a lot of people are talking about, which is stash tabs. And because obviously we have changes here for Season 2 that address a lot of inventory. ¿Los calabozos serán los mismos durante toda la temporada? Sí. El set de calabozos no va a cambiar. Ahora mismo estamos concentrándonos en hacer cambios para hacerlos más entretenidos. Sí, pasa que por Steam lo podés comprar vendiendo skin, cajitas y demás. Por ese lado, capaz que te puedes ahorrar dinero, qué sé yo. Vendiendo cromos. And we're going to continue to make improvements in this area. You've seen some of them here today in Season 2, and we're going to continue to work on this. Awesome. So took a bunch of questions here, and you know we went through all the Season 2, Season of Blood changes, or ahora vamos a debatir todo. Season of Blood mechanics that are going to be coming for players on October 17th. Again, Season 1, which is Season of the Malignant, actually ends on October 17th. Porque así lo vemos ahora, lo vamos analizando also on October 17th. All the dates and times are actually going to be listed on a blog that will be live immediately after this this live stream. I will note that the plan is for Season 2 to actually start at 10 a.m. Pacific on the 17th. You guys want to like pre-plan schedules or anything like that, you have that ability. En algunas respuestas parecen so we will actually be back here again for a campfire chat on October 10th with Mr. Adam Jackson, who will be going over all the ¿Hay algún plan para más tabs del inventario al baúl? No tenemos anuncios al respecto, pero puedo decir que sabemos que hay una necesidad al respecto. Es un RPG y los jugadores quieren guardar muchos ítems. Pondremos trabajo en esto. Parece que no son las típicas respuestas de los políticos. Sabemos que hay hambre y la gente la está pasando mal y vamos a poner más trabajos y más no sé qué. Lo estamos trabajando, lo vamos a hacer, lo estamos viendo. Pero ¿cuánto tenés que trabajar? ¿Cómo que recién ahora? Pues tenés que entender que recién ahora se van a poner en esto. Padre, dame stash. ¿Qué tanto trabajo tenés que hacer, carajo? Pero lo principal del juego que no tenés que dar, que es lo principal que pide la gente. But yeah, thank you guys for joining us. Again, Season 2 is October 17th, and again,
Diablo 4 will now be available on Steam. You can wishlist that Ahora están now, hablando de que van a tener más and it will noticias be de los available cambios with que harán el Season 10 2 y dicen que también van a haber notas. We have a lot to talk about on the 10th. Sí, ahora van a sacar notas en el blog y el 10, cuando hagan el stream, cuando lo terminen, van a sacar las notas de parche. Ahora va a ser tipo un blog que explica todo por arriba, seguramente mucha info en detalle. Y el 10 van a sacar las notas de parche y ya todos los desglosado. Thank you for playing. Thanks. Bueno.